Les 1700 travailleurs اللي كنا تنبلي qu'il y a une maladie qui s'appelle le Covid parce qu'il y a une autre maladie qui est en train de les toucher. Elle est pire que le Covid. C'est cette volonté باش نخرج من نجوعوا 1700 خدام اللي راهي في المؤسسة. كي الحق الجوع للكرش ما فيها لا مانيبيولاسيون لهم يحزنون. Ça c'est des خدامين يديكرن suite à une décision non concertée en transgressant les lois de la République qui a été prise par la direction de la Hormo, par les gestionnaires de l'UNIEM, allant ou le décrétant un chômage technique, un deuxième chômage technique non concerté pour ne pas dire illégal parce que nous avons des instances, c'est eux qui doivent statuer sur la légalité ou la légitimité de cette décision. Qu'attend l'UNIEM? Les 1700 travailleurs qu'on a poussé à sortir en chômage technique. Alors que les pouvoirs publics, l'État a injecté de la finance, peu importe la dans le sens, dans le souci, dans l'espoir de relancer cette entreprise. Mais il s'avère que rien n'a bougé. Le مشكل تاع اليوم حاليا كيما رانا فيه ما راهش في التمثيل النقابي ولا ما شاف tel qu'on est en train de le dire sur les plateaux de télévision on est en train de le dire sur les médias écrits بلي comme quoi c'est une question تاع خاطر رفضنا ولا ما باليش on a essayé pour relancer l'activité syndicale dans l'entreprise. Ça c'est pas l'ordre du jour. Nous sommes aujourd'hui, c'est les travailleurs là, ils sont témoins. Vous n'avez qu'à constater et vous n'avez qu'à voir les slogans. Pour nous, il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours là pour assister, pour appuyer les travailleurs de l'UNIEM et appuyer leurs revendications avec les représentants légitimes de cette entreprise. Mais aujourd'hui, rien ne va au niveau de cette entreprise. Aujourd'hui, pour ne pas contourner, détourner, on ne cherche pas à comprendre. Maintenant, nous avons des gestionnaires. Vous êtes capables de gérer cette entreprise et de régler les problèmes. Nous n'avons pas besoin des arguments. Nous avons besoin que cette entreprise réouvre. Les travailleurs ont toujours été là pour démontrer qu'ils sont capables. Ils ont la maîtrise, ils ont la volonté, ils ont tout ce qu'il faut pour faire de l'UNIEM un géant de l'économie même nationale. Deux revendications principales. D'abord, c'est celle d'annuler cette décision de chômage technique. Pour elle n'est pas négociable. C'est les non négociables. Je reprends ce terme. Et le départ de ces gestionnaires ou de ce gestionnaire qui est derrière le massacre de cette entreprise. لا جيستيون انا خاطينا عندك بروبليم مع لابوك اخويا هذاك بروبليم تاعك ماشي تاع الخدامه
ماشي تاع النقابه. عندك بروبليم تاع الديوانه، حنا ماشي شغلنا. عندك بروبليم مع الاخر الكاي دي شارج، سي با نوتر افير. vous êtes gestionnaire, c'est à vous de gérer cette entreprise. ولا ما قدرتش كيما راك دركا ما قدرتش، فرانشمون ما تقدرش، لونيام كبيره عليك. الخدام راه يقول باللي لونيام راهي كبيره عليه. هذا واش راه طالب الخدام تاع لونيام، ما طلبش حاجه واحده اخرى، ما طلبش معجزات. واش دا كاع لونيام لهذا الغرقه؟ سي لو بروجي ريالمون باسكو سي يا 10 مليون دورو. ما نقدرش با دوني لي شيفر، جو با جيستيونير. 10 مليون دورو c'est alors 10 millions d'euros, je ne peux pas donner les chiffres, alors c'est 10 millions d'euros à le projet AE pour la modernisation de ce projet, le réfrigérateur gros modèle. Alors, le modèle, le projet هذاك ما خرج pour des raisons على بالناش. alors لازم تكون الدولة تشوف علاش ما خرج، parce que il y a de l'argent داخل، كاين ملايين من الاورو اللي راحوا تماك. لازم المحاسبه وعلاش ما خرجش البروجي هذا، كي ريسبونسابل يفو سيتوي لي ريسبونسابيليتي. علاش؟ باسكو سي لو بوان نوار تاع الاخر اليوم تاع المشاكل تاع اليوم طايحين. هذا ميم لو كريدي، هذا الكريدي بي ال دي اللي راه يدير البنك كلشي راه في الداخل. بون راحوا دراهم. الور يا اون كوميسيون دارنا الاخر، ميم انا جي بارتيسيبي دايور في الاخر في لا كوميسيون، اون سيتوي لي ريسبونسابيليتي بصح لا سويت وين راهي. Le ministre de l'Industrie dit que les revendications des travailleurs de l'UNIEM sont légitimes. Mais aujourd'hui, nous sommes à 8e jour du congé technique et aucune décision n'a été prise. L'UNIEM est une ligne rouge et on ne permettra à personne de la franchir, quel que soit son statut. خاطر يبضص مقان استعرف يلحقس الموس الرقبه صافي دير ثوران كونين فغاران ولا الخدماكي. انا ما يروح البي دي جي ياكي باسكو يخسر الكومباس البي دي جي ياكي يخسر وزميره ريلونيا ماكي اطاس نسعفيت معليش ساعف معليش نواد يبوا شمك صافي دير ثورة ساكي لقد يروح انت. عندنا الدوبوين حين هذايا الكونجي هو يروح. إلا ما راحش هو حنايا مالناش مولي الخدمة هذه قاعيتك ومانا خايفين حتى من واحد. هذه الخبزة تاعنا وما على بالناش به. هو راهو يخلص يدي 30 مليون تاعو، مرتو ما خرجهاش تدي 10 ملايين ما خرجهاش، مازال خدامة. احنايا خرجنا قاعيتك. درك هذا من المينيستر هذا من يحكموا فيه درك إلا يهضروا هم يهضروا ولا ما يهضروش يجوا لعندنا يقولوا لنا هذه لونيام تاعو احنا نخلوها له ونروح اديها لونيام هذه. Les travailleurs ne sont pas ici pour cautionner la mauvaise gestion. Alors, ils demandent le départ de ce PDG et l'annulation du chômage technique qui est maquillé par cette mauvaise gestion. L'engagement, nous sommes là pour contester les décisions prises par ces dirigeants. Nous connaissons la convention, elle est simple et claire. À partir, parce que c'est les conséquences du deuxième mois de congé nous guettent. À partir du deuxième mois de congé consommé dans la même année, l'entreprise sera le plan social. Donc direct, qui sera la comparaison d'effectifs. Bon, تمثل تلقى كونجي تكنيك ماشي غاتيفغا نسنفغا تحتمت تحتم في لنا من نحبس ساكين خدامين باسكو لاش السلعه سوسا نخدم وين يصور ولاش السلعه ياكيني سيك البنكا غيبلوكين بلوكاج لا بنك صافي عامين ياكي 2019 2020 الساكين لا المشكل اسوسيال كونسير دادمينستراسيون نبه لا توتال هذا الجروب هذا المينيستير نداين لان ما لا المعاونه ديال البنكا ما لا صحنا دي السلعه ياكي ان شاء الله يعني نساهم السمانه يقدروا ان شاء الله تبلوكي باسكو دو ساد une commission le ministère de l'Industrie غالي نسفهم ساك وانا كان ندير نسفهم ساك الحاله كواين لا le ministère il est en train de faire les démarches le ministère de l'Industrie il a évoqué même le canal la PN et tout طلبنا غير les 5 derniers bilans باش هذا والين il est en train de faire tout باش débloquer la situation de l'UNIEM نساهم السمانه ديال الدونات في تمسات وهذا غناخذ قدامنا الخدمه ما تمثلت البلان سوسيال اني كان كاينين غتستقر خدام ماشي تمثلت يعني الخدمه كان سهله
البلان سوسيال يا غيني دابور نساها نكون الحق وحدنا en tant que direction de l'ONIAM, en tant que même conseiller d'administration, et puis il faut épuiser tous les moyens de sauvetage de l'ONIAM. L'ONIAM, il y a moyen de faire. Donc le blocage de la banque en 2019, c'est un blocage qui n'est pas justifié. D'ailleurs, on connaît un rapport dans ce sens, où il était un ethmselt, le blocage n'est pas justifié. On connaît le banque, l'efficacité garantie. 60 milliards de dinars de garantie. On a hypothéqué les biens, les nantissements, les obligations d'assurance. Il y a 5 milliards de dinars. Même 5 milliards de dinars pour une échéance.